जरा सी मोहब्बत। इंस्पेक्टर हादी अभी ड्यूटी से वापस आया था जब सीढ़ियों से आती रानिया इससे बुरी तरह टकराई थी। अंधा है क्या तू कमीने? इसकी जुबान फिसली थी। हादी ने इसे बाजू से घसीट लिया। चलो 2-3 दिन जेल की हवा खिलाऊंगा तो तुम्हारी ये घटिया जुबान भी सुधर जाएगी। बाजू छुड़ाकर वो अंदर भागी थी। रानिया अम्मा भी की यतीम नवासी थी जो गांव में पलकर जवान हुई थी। वो इसे मीर हाउस ले आई। हादी को वो मुंहफट लड़की जहर लगती। अम्मा भी बचाओ मुझे अपने पोते से, ये कमीना पुलिस वाला मुझे बगैर किसी जुर्म के अंदर करना चाहता है। वो कमरे में छुपी तो अम्मा भी गायब थी। हादी ने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। क्या कहा? मैं बगैरत, कमीना, रिश्वतखोर हूँ। इसने रानिया को बाजुओं से दबोचा, फिर झुककर इसके दोनों। देख रानिया, मैं तुझे अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन तुझे अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। गांव और शहर के माहौल में फर्क होता है मेरी बच्ची। अम्मा भी ट्रेन में बैठी इसे समझा रही थी, जो बजाय इनकी बात सुनने के उल्टा इनसे कहने लगी, मुमानी राहिला क्या अभी भी मैं आपसे लड़ाई करती हूँ? मुमानी राहिला क्या अभी भी आपसे लड़ाई करती हैं? अगर इन्होंने मुझे देखकर मुंह बनाया या ऐसा वैसा कुछ कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मा भी। इसकी बात पर अम्मा भी ने सर पीट लिया। तेरी इसी जुबान दराजी की वजह से तेरे चचा ने मुझे कह दिया है कि इसे अपने साथ ले जाओ। अम्मा भी ने अफसोस से कहा था। अच्छा तो मुझे नहीं लेकर जाओ अपने साथ, यहीं पर उतार दो। वो नरोठेपन से कहती मुंह फुलाकर बैठ गई, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। अम्मा भी ने इसे प्यार से देखा था। कैसे छोड़ दूं मेरी बच्ची, तू मेरी नुदरत की निशानी है। वो मुझे जान से प्यारी थी तो तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं खुश हूँ कि तेरे चचा ने तुझे मेरे साथ जाने के लिए कह दिया, लेकिन तुझे इसलिए समझा रही हूँ बेटी कि वो आखिरी ठिकाना है। अगर राहिला ने तेरे मामू के कान भर दिए कि अपनी भांजी को यहाँ से भेज दो तो फिर तू कहाँ जाएगी? चचा चची से लड़ाई झगड़ा करके आई है। तूने कसम खाई थी कि दोबारा इनके घर नहीं जाएगी, इसलिए समझा रही हूँ कि वहाँ पर सबसे बना कर रखना। अम्मा भी की बात पर बादल न ख्वास्ता। इसने सर हिला दिया, लेकिन अभी चंद लम्हे गुजरे थे जब अम्मा भी ने इसकी जुबान के जोहर भी देख लिए। वो जूस बेचने वाली गलती से इससे टकरा गया, लेकिन मारे गुस्से के रानिया का चेहरा लाल भभूका हो गया। ओ साले कुत्ते कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? जानबूझकर किया है ना तूने ये सब। वो दोनों हाथ कमर पर रखे खौफनाक आंखों से इससे घूर रही थी। माफ कर दे बाजी, गलती से टकरा गया। मैं रोज ही कमाने वाला हूँ, कोई ओबाश लफंगा नहीं। गलती से टकराया तू भी माफी मांग के जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की साले कमीने? तुम जैसों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जहाँ लड़कियां देखी बस पट से इधर उधर हाथ मार दिया। इसके कहने पर जूस वाले ने रानिया के सामने हाथ जोड़ दिए तो उसका गुस्सा ठंडा हुआ, लेकिन अम्मा भी धक से रह गई। इसकी दी हुई गालियों पे वो अपनी पेशानी मसल रही थी। ये लड़की नहीं सुधरने वाली, न जाने आगे जाकर इन्हें नाको चने चुपवाएगी या फिर अपनी जुबान को कंट्रोल कर लेगी। वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन रानिया से कुछ भी उम्मीद लगाना बेकार था। एक लंबा सफर करके वो नानी नवासी दोनों शहर पहुंचे थे। मोबाइल चलाते ही हारून की नजर अम्मा पर पड़ी। वो फौरन ही इनकी तरफ बढ़ा था। रानिया ने भी इसे देख लिया। तभी अम्मा भी के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, ये कौन है ऊंट सा? अम्मा भी ने खा जाने वाली नजरों से इसे घूरा था। कितना समझा कर लाई थी वो इसे कि शहर जाकर ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन वो कहाँ किसी से डरने वाली थी। हारून इनका सामान लेकर गाड़ी में रख रहा था। ये कमीने शहर के लोग एक दूसरे के अंदर घुसकर क्यों चलते हैं? स्टेशन पर मौजूद हुजूम को देखकर एक बार फिर इसकी जुबान फिसली थी। जवाब में हारून का कहका गूंजा था। हारून को अपनी बात पर हंसते देखकर इसकी जान में जान आई, वरना तो अम्मा भी ने इसे बुरी तरह डरा दिया था कि शहर में अगर इसने ऐसी जुबान इस्तेमाल की तो लोग इसे बहुत जलील करेंगे। ठीक कहती हैं वैसे आप, गांव की जिंदगी शहर से बहुत बेहतर है। हारून ने इसके हाँ में हाँ मिलाई तो वो खुश हो गई। फौरन ही सफेद मोतियों जैसे दांत निकालकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गए थे। इनका आलीशान मीर हाउस देखकर तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वाह अम्मा भी, आपका महल तो बहुत ही खूबसूरत है। वो तारीफें कर रही थी। बस बेटा, ये जाहिरी खूबसूरती है, अंदर चलकर ही पता चलेगा कि क्या खूबसूरत है और क्या बदसूरत। इन्होंने एक गहरी बात कही थी जो इसके पल्ले खाक पड़नी थी। जैसे वो अम्मा भी के साथ अंदर गई, राहिला लाउंज में बैठी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। रानिया को देखकर इन्होंने मुंह बनाया था। इसे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। आज तो कई सालों बाद देखी थी। पहले 1-2 बार वो इसकी खैरियत पूछने गाँव गए थे जब वो बहुत छोटी हुआ करती थी, और आज अम्मा भी इसे हमेशा के लिए इस घर में ले आई थी। बहुत सालों पहले इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। तब से वो अपने चचा चची के पास गांव में रहती थी। चची जुबान की बहुत तेज थी। गंदा माहौल, गांव का गालम गलोच आम बात थी। वो इसी में पलकर जवान हुई तो यही अंदाज और यही जुबान अपना ली।
کچھ وہ زبان کی تیز بھی تھی تو کچھ ماں باپ کی کمی نے اس کی تربیت میں گہرا اثر ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چچی کا رویہ دیکھ کر بہت جھگڑالو ہو گئی تھی۔ وہ ایک سناتی تو جواب میں وہ بھی دو سنا دیتی، اوپر سے ایسی زبان استعمال کرتی کہ جھگڑا حد سے بڑھ جاتا۔ پھر ایک دن اماں بھی اس سے ملنے گئی۔ آخر کو اکلوتی بیٹی کی ایک ہی آخری نشانی تھی۔ رانیہ کو انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل ان کی بیٹی جیسی تھی، بالکل شکل و صورت، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت گوڑا چٹا رنگ، سیاہ گھنی بھویں تیر کمان کی طرح تھی، اوپر سے لمبی لمبی پلکیں جو بہت گھنی تھی۔ وہ خوبصورتی میں تو تھی لیکن اس کی زبان انتہائی بری تھی۔ کسی سے بات کرتی تو لٹ مار کے اوپر، لیکن اس کی زبان انتہائی بری تھی، کسی سے بات کرتی تو لٹ مار کے، اور منہ پھٹ اتنی کہ اپنے دل کی بات کیے بنا نہ رہ پاتی تھی۔ جب اماں بھی کے سامنے ہی دونوں چچی بھتیجی کی لڑائی ہونے لگی تو انہوں نے بھی غصے میں اعلان کر دیا کہ وہ رانیہ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گی۔ چچا چچی دونوں ہی خوش ہو گئے تھے، ویسے بھی وہ اس زبان دراز لڑکی سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اماں بھی اسے اپنے ساتھ لے آئی میر ہاؤس۔ راحیلہ بیگم ان کی بہو تھی جو ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دیتی تھی، لیکن ان کا بیٹا بہت فرما بردار تھا۔ مجال تھی جو اماں بھی کے کسی حکم سے وہ انکار کر دیں۔ ساتھ ہی دونوں پوتے بھی بہت ہی خدمت گزار اور فرما بردار تھے۔ بڑا ہادی اور چھوٹا ہارون انسپیکٹر عبدالہادی نے 5 سال پہلے ہی پولیس سروس جوائن کی تھی۔ وہ ایس پی تھا، اس سے شروع سے ہی پولیس کے محکمے میں بہت دلچسپی تھی، جبکہ ہارون یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ ان سب کی پرسکون زندگی میں اس وقت رانیہ نے انٹری ماری تھی، لیکن اماں بھی نے اس سے پہلے ہی اچھی طرح سمجھا دیا تھا، دیکھ رانیہ، میرے کمرے میں ہی رہنا، زیادہ باہر جانے کی ضرورت نہیں، اور راحیلہ کے منہ لگنے کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی بات بھی کرے تو اسے جواب نہیں دینا، چپ چاپ کمرے میں آ کر بس مجھے بتا دینا، میں خود ہی اس سے نپٹ لوں گی۔ اماں بھی کی بات پر وہ خوش ہو گئی۔ ویسے بھی یہاں آ کر اس کے عیش ہو گئے تھے۔ ہارون جیسا ایک اچھا دوست پہ مل گیا تھا جو اس کی ہر بات پر نہ جانے کیوں ہنستا رہتا تھا، جبکہ ہادی کو اس نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی ہادی کے فرشتوں کو خبر تھی کہ کوئی رانیہ نام کی مخلوق اس گھر میں آ چکی ہے۔ آج بھی وہ اماں بھی کے کمرے میں بستر پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اسے دیوار پر چلتی وہ موٹی سی چھپکلی نظر آئی۔ چھپکلی کو دیکھ کر ہمیشہ اسے گھن آتی تھی، اس کا بس نہ چلتا بھی، اور اس وقت اسے مار ڈالے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا، اس نے اپنی چپل اٹھائی، جیسے نشانہ لے کر چھپکلی کو مارا تو چپل کمرے میں آتے ہادی کو جا لگے۔ اس کا پارا ویسے ہی 7ویں آسمان پر پہنچا رہتا تھا۔ پولیس کی نوکری کرنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، ہر وقت ذہن الجھا رہتا۔ اب دادو کے کمرے میں آتے رانیہ نے اس کا چپل سے استقبال کیا تو اس کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ یو ایڈیٹ، تمیز نہیں، تمہیں بالکل جنگلی ہو۔ اس نے حقارت سے رانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ خود جنگلی ہوگے تم کمینے، شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو ایسے کہتے ہوئے؟ اس کی اتنی بری زبان دیکھ کر تو وہ اور بھی غصے میں پاگل ہو گیا۔ ہو کون تم؟ ایک نوکرانی ہو کر اتنی تمہاری اوقات کہ تم مجھے گالیاں دو، یہ کیسی زبان استعمال کر رہی ہو؟ وہ تو بری طرح بپھڑ گیا یہ سوچ کر کہ وہ ایک ملازمہ ہوگی۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ نوکرانی کس سے کہا تم نے؟ تمہارے باپ نے مجھے تنخواہ پر نہیں رکھا ہوا، میں اماں بھی کے ساتھ آئی ہوں گاؤں سے، وہ خود مجھے لے کر آئی ہیں زبردستی۔ یہ عزت کرتے ہو تم کمینے، شہر کے لوگ، گھر آئے مہمانوں کی؟ اس کی زبان 4 فٹ کی تھی، تبھی ہانپتی کانپتی اماں بھی کمرے میں آئی تھی۔ اے رانیہ منہ بند رکھ لے اپنا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ عبدالہادی ہے، پتا بھی ہے میرا پوتا پولیس میں ہے، اور تو اسے کیا کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے اسے جھڑکا تھا، پولیس والا ہوگا اپنے گھر میں، لیکن اماں بھی میں صاف بتا رہی ہوں، میں کسی کی ایسی زبان برداشت نہیں کرتی، سمجھا لے اپنے پوتے کو۔ اچھا جا تجھے، وہ ہارون بلا رہا ہے، باہر بیٹھا ہے۔ اماں بھی کے کہنے پر وہ اسے گھورتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گئی تھی، جبکہ ہادی کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو الٹا لٹکا دے۔ تبھی وہ سرخ آنکھوں سے دادو کی طرف پلٹا تھا۔ کیا نمونہ آپ لے کر آئی ہیں؟ اس کی زبان دیکھیں، تمیز تک نہیں بات کرنے کی، یہ ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دے گی دادو، کچھ تو سوچا ہوتا آپ نے۔ وہ تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ اماں بھی کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائی تھی۔ میں کیا کروں میرے بچے، میری ندرت کی آخری نشانی ہے، اس کا قصور نہیں ہے، یہ جس ماحول میں پلی بڑی ہے، خاص طور پر اس کی چچی، اس کی بھی یہی زبان تھی۔ جس ماحول میں انسان پرورش پاتا ہے، تربیت بھی ویسی ملتی ہے، جبھی تو اسے وہاں سے نکال کر یہاں لائی ہوں۔ سدھر جائے گی میرے بچے، تو غصہ نہ کر، آ جا بیٹھ اور سنا تیری نوکری کیسی جا رہی ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے عبدالہادی کو پکار کر اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ بھی بامشکل اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے دادو سے باتیں کرنے لگا۔ کبھی کبھی تو اس سے وقت ملتا تھا ان کے پاس آنے کا، لیکن اس لڑکی کی 4 فٹ کی زبان نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ تمہیں تو سدھار کے رہوں گا میں، ہو کیا تم 5 فٹ 2 انچ؟ قسم سے ویسے تمہارے گھر میں آ کر میری زندگی جنت بن گئی ہے،
देखो तुम्हारी माँ ने बहुत ऊंचे मिजाज की हैं, लेकिन जब भी वो मुझे नजर आती हैं मैं अम्मा भी के कमरे में चली जाती हूँ, और मामू वो तो बेचारे घर में नजर ही नहीं आते। और तुम्हारी आदत सबसे अच्छी है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। रही तुम्हारी इस खड़ूस भाई की बात, बस एक वही है जो इस घर में सबसे कमीना है। वैसे तुम्हारा भाई रिश्वत तो लेता होगा, क्योंकि पुलिस वाले साले बड़े रिश्वतखोर होते हैं और दिमाग इनका 7वें आसमान पर पहुंचा होता है। कहीं रिश्वत जमा कर करके तो तुमने अपना ये महल नहीं बनाया। हा हा हा। हारून इसकी बात पर जोर से हंसा था, लेकिन इसकी चलती जुबान को भला कौन ब्रेक लगा सकता था। वैसे तुम्हारा इंस्पेक्टर भाई है बड़ा बेगैरत, कल अम्मा बी से कह रहा था कि इस लड़की को 2 दिन के लिए औरतों की जेल में भिजवा दो, वहां जाकर सुधर जाएगी। अब देख लो अपने इस बेशरम भाई को। तुम नाक फुलाते वो इसे हादी के बारे में कह रही थी, ये जाने बना कि वो कब बोतल के जिन की तरह इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। लेकिन हारून की खामोशी पर वो चौंकी थी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या कोई जिन देख लिया मेरे पीछे जो चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? हारून ने इसको इशारा किया पीछे पलटने का। वो जैसे ही पलटी तो नजर सीधी हादी पर पड़ी थी। वो भी ड्यूटी से वापस आया था, लेकिन इसे इतनी तेज आवाज में बात करने की आदत थी कि शायद पड़ोस में भी इसकी आवाज चली जाए। हारून तो फौरन ही वहां से खिसक गया था, लेकिन हादी ने इसका बाजू दबोच लिया था। कितनी गंदी गंदी गालियां देती हो तुम, इतनी बेहया लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। चलो आज तो तुम्हें मैं जेल की हवा खिलाकर ही रहूंगा। वो इसे अपने साथ घसीटने लगा। अब इसकी जुबान ठीक करना बहुत जरूरी हो गया था। हादी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये लड़की इस घर में रहे। वो कई बार मुंह से गालियां सुन चुका था, और खासतौर पर अपने बारे में तो इसकी घटिया जुबान देखकर वो मजीद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। छोड़ो मुझे बेगैरत इंसान, पूरी जान लगा दी। क्या मेरा बाजू तोड़ोगे तुम? ऐसे धक्का देते वो अंदर भागी थी, लेकिन पीछे हादी गुस्से से पागल हो रहा था। आज तो वो इसे सबक सिखा कर ही रहेगा। वो सीधा अम्मा बी के कमरे में जाकर छुपने की कोशिश करने लगी। अम्मा बी बचा ले मुझे अपने इस कमीने पोते से, ये मुझे जेल में भेजना चाहता है। मेरा कसूर क्या है? क्या किया है मैंने? हादी ने देख लिया था कि अम्मा बी के कमरे में नहीं है, तभी तो इसने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। अपने भारी हाथों का दबाव इसके कंधों पर दिया तो रानिया की कई हड्डियां चटक गई। हादी की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें, सुधर जाओ, वरना मुझे तुम जैसों को सुधारना बहुत अच्छी तरह आता है। पुलिस वाला हूँ, ये ख्याल रहे कि इतनी जोर से इसके बाजू दबोचे कि रानिया की आंखों में आंसू आ गए थे। बकायदा इसने रोना शुरू कर दिया। हादी ने इसे घूर कर देखा, फिर एक झटके से इसे छोड़कर रुकने से बाहर चला गया। दूसरी तरफ हादी के बाबा सैफ साहब अपनी बेगम राहिला से कह रहे थे, ये शोर शराबा कैसा है? खैर तो है? राहिला बेगम मुंह बनाते हुए कहने लगी, वही है तुम्हारी भांजी। अम्मा भी इस गवार को लेकर आ गई है, पूरा घर इसने सर पर उठा कर रखा हुआ है। इससे क्यों नहीं चलता करते यहाँ से? राहिला बेगम के अंदाज में नफरत थी। सैफ साहब ने इसे घूर कर देखा। कैसे चलता करूं? वो मेरी मरी हुई बहन की निशानी है। भूल गई क्या तुम नुदरत का कितना हिस्सा है जो मैंने अपने बिजनेस में लगाया? एक पाई भी इसकी बेटी को नहीं दी, हालांकि वो पूरी तरह हकदार है। आइंदा ये बात न करना। राहिला इन्होंने इसे 2 टोक कहकर खामोश करवा दिया। वो पीछे दांत पीसती रह गई। हादी ने अपना डर ऐसे इसके दिल में बिठाया कि वो 2 दिन तक तो कमरे से बाहर ना निकली। इसकी गैर मौजूदगी महसूस करके हारून खुद ही इसके पास आ गया। क्या हुआ कजन, खैरियत तो है? क्या भाई के खौफ से बुखार तो नहीं चढ़ गया? वो मुस्कुरा रहा था। मुझे क्यों होगा बुखार? वो तेरा कमीना भाई अपने आप को बड़ा अफसर समझता है। अभी तक मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है अम्मा भी की जगह मैं इसकी उम्र को पहुंच गई हूँ। हारून का कहका बड़ा जानदार था। देखो, तभी तुम्हें समझाता हूँ कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा अपने बड़ों से आप जनाब कहकर बात करते हैं। थोड़ा कोशिश करोगी तो हो जाएगी तुम्हारी जुबान ऐसी। अगर बहुत मैं तुम्हें लैंग्वेज सेंटर में एडमिशन करवा देता हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। कसम से इस घर में बस एक तुम ही अच्छे हो, बाकी तो सभी करवे मिजाज के हैं। वो हारून की तारीफ कर रही थी। इसे मुस्कुराते हुए देखकर वो हैरान रह गया। सच में इसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी। मोती हो जैसे सफेद दांत जिन्हें वो सुबह शाम साफ करके रखती, चमकती हुई काली स्याह आंखें, रंग भी साफ था। इसके अंदर किसी चीज की कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी जुबान जो जहर उगलती थी। बात करते करते वो अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते। फिर अम्मा भी से वो इसके एडमिशन के बाद करने लगा, लेकिन रानिया जो खिड़की में खड़ी थी अचानक इसकी नजर लॉन में पड़ी तो हैरान रह गई। आंखों के सामने नाकाबिले यकीन मंजर था। वो अब्दुल हादी ही था जो अपने सामने बैठी तरहदार फैशनेबल लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा था। वो लड़की अपने गोल्डन बालों में उंगलियां चलाते बड़ी अदाएं दिखा रही थी, जबकि दोनों साथ अच्छे ही बहुत लग रहे थे। रानिया जलकर खाक हो गई। देखे अम्मा भी जरा अपने इस खरूस पोते को,
मुझसे बात करते हुए तो अंगारे चढ़ाता है और अब इस भूरे बालों वाली लड़की से किस तरह हंस हंस कर बात कर रहा है। हारून भी इसकी बात पर चौंका था। अच्छा, तो महक की बात कर रहे हो? वो कजन है हमारी, आंटी तहमीना की बेटी। अच्छा, मैं भी तो कजन हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं? रानिया को ना जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो लाउंज से गुजरी थी। जब इसकी नजर महक पर पड़ी, वो लाउंज में बैठे शायद किसी का इंतजार कर रही थी। हारून ने इसका तारुफ करवाया था। महक, इससे मिलो, ये हमारी कजन है। अच्छा, तो ये है वो पेंडू प्रोडक्शन जिससे तुम्हारी दादो गाँव से लाई है? अच्छा, तो ये है वो पेंडू प्रोडक्शन जिसे तुम्हारी दादो गांव से लाई है। वो सर से पांव तक महक को देखते हुए कहने लगी। इसकी नजर हकारत से भरपूर थी। अजीब सी जलन इसकी आंखों से झलक रही थी। तभी रानिया इसे गौर से देखते हुए कहने लगी, ये आपके होंठों पर क्या हुआ है? ऊपर वाले होंठ पर किसी मच्छर ने तो नहीं काट लिया? वो हैरान थी। इसके होंठ को ज्यादा ही मोटे लग रहे थे क्योंकि 2 दिन पहले ही इसने फिलर लगवाए थे। यू इडियट, तुम जैसे देहातन को क्या पता फैशन का? आईब्रोज देखो अपनी, पूरा जंगल लग रहा है तुम्हारे चेहरे पर। इसने इसके तीखी घनी आईब्रो पर वार किया था। खैर से बहुत अच्छी है मेरी भमे, फैशन का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सर्जरी का नहीं पता। सुना है इसे करवा ले तो चेहरा बिगड़ जाता है। हारून ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। महक ने इसके तंज पर गुस्से का घूंट पिया था क्योंकि सामने से आते हादी को देखकर वैसे इसकी धड़कनें शोर मचाती थी। वो अभी अभी नहा धोकर कपड़े बदल कर आया था। ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहने इसकी वजह से भरपूर शख्सियत छा जाने वाली थी। सामने खड़ी दोनों लड़कियों की निगाहें इस पर उठी थीं। एक की नजरों में बेनियाजी और बेजारी थी तो दूसरी कुर्बान जाने वाली नजरों से इसे देख रही थी। बैठो महक, खड़ी क्यों हो? वो नरमी से इसे कह रहा था, जबकि रानिया को इसने मुकम्मल नजरअंदाज किया था। इसे भी टके की परवाह न थी। नाक से मक्खी उड़ाती वो अम्मा बी के कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद इसने महक और अब्दुल हादी को एक साथ जाते हुए देखा था। यकीनन ये सारी तैयारी इसके लिए की गई थी। यहाँ आकर रानिया की जिंदगी अच्छी खासी बदल गई थी। वो मुशक्कत भरे काम जो वो गांव में करती थी, फिर भी चची के नखरे आसमानों को छूते थे। इसके किए हुए काम पे नाक मुंह चढ़ाना, इसके पके हुए खानों को जमीन पर फेंक कर मार देना, ये सब वो रानिया को तंग करने के लिए करती। जवाब में इसका भी गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता। पहले वो गुट गुट कर रोती थी, अपने आप पर गुस्सा करती, खाना न खाती। फिर इसने रोना छोड़ दिया और आगे से जवाब देना शुरू कर दिया। बस यही बात इसकी चची को बुरी लगी। फिर रोजाना लड़ाइयों से तंग आकर ही चचा ने इसे शहर इसकी नानी के पास भेज दिया और यहाँ का माहौल इस माहौल से बहुत मुख्तलिफ था। हारून काफी कोशिश कर रहा था कि इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसकी तेज जुबान को कंट्रोल करने का, कहता रहता। इसे टोकता तो वो लब कुचल कर कहती, क्या करूं, आदत पड़ गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये गंदी आदत जाएगी। हादी की प्रमोशन हो गई थी। ऐसी खुशी में राहिला बेगम ने एक बहुत बड़ी वो पार्टी करना चाह रही थी। इसी खुशी में राहिला बेगम ने कहा कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी करना चाह रही हैं। घर पर लोग आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए। अम्मा बीबी बहुत खुश थी अपने पोते की तरक्की पर। इस दिन के बाद से तो इसने हादी के सामने जाना ही छोड़ दिया था, जबकि अम्मा इसे कहने लगी, जा मुबारकबाद देकर आ, तू भी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। क्या मैं और इस खरूस को मुबारकबाद देकर आऊं? कभी नहीं। देखती नहीं हो कि वो कितनी मेरी बेइज्जती करता है, मुझे जाहिल, गवार, पेंडू, देहातन, पता नहीं क्या क्या बोलता है। रानिया ने इससे मुबारकबाद देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब राहिला बेगम सब खानदान वालों की दावत कर रही थी। हादी की प्रमोशन की खुशी में तो कौन है इस बात की फिक्र कि रानिया के पास भी एक ढंग का जोड़ा नहीं है। तभी वो राहिला से कहने लगी, एक बच्चे का भी एक सूट बना लेना चाहिए, एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। बना दूंगी अम्मा, आखिर को नवासी है वो आपकी, सबसे ज्यादा फिक्र आपको इसकी होगी। राहिला तंजिया कह रही थी। हाँ तो मैं फिक्र ना करूँ इसकी, वो बिन माँ बाप की बच्ची है। सैफ से कहूंगी कि इसकी शादी थी, वो खुद करेगा अपनी जिम्मेदारी पे। अम्मा भी तो भड़क उठी थी। राहिला ने चुप रहने में ही आफियत जानी। वाह अम्मा भी, सजावट तो बड़ी अच्छी की जा रही है इस पुलिस वाले के लिए। वो अम्मा भी के कमरे की खिड़की में खड़ी बाहर के मंजर देख रही थी। हारून पूरा लॉन डेकोरेट करवा रहा था। घर में मानों से जो भरने वाला था। आज बहुत बड़ी पार्टी थी। हाँ जी, प्रमोशन की खुशी में। राहिला बेगम तो बकायदा पार्लर गई थी तैयार होने के लिए। अरे तैयारी तो अच्छी करेंगी ना रानिया बेटी, बड़े बड़े अफसर आएंगे इस दावत में। चल अब तू भी देर ना कर, जल्दी से तैयार हो जा। वो राहिला तेरा सूट लेकर आई थी ना सफेद रंग का, वो पहन ले, इसमें तू बिल्कुल शहजादी लगेगी। वो बिल्कुल नुदरत की परछाई थी। अम्मा भी बड़ी मोहब्बत से इसे कह रही थी। शुक्र था कि लैंग्वेज सेंटर में लगने के बाद वो काफी हद तक अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीख गई थी।
ورنہ تو ہر وقت اس کی زبان برے الفاظ سے پھسلتی رہتی تھی۔ لو مجھے کیا تیاری کرنی ہے اب اس پولیس والے کی پارٹی میں؟ کیا میں دلہن بن کر بیٹھ گئی ہوں؟ اسے ناخوش سے ناک چڑھائی تھی، ویسے بھی جس طرح ہادی سے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیرتا تھا، اس پر وہ دل ہی دل میں سخت آگ ببولا ہو جاتی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ پاتی تھی۔ آج تو پھر وہ میڈم بھی تشریف لائے گی اس دعوت میں۔ کون میڈم؟ اما بھی حیران تھی۔ انہوں نے آج سفید رنگ کا چکن کاری کا سوٹ پہنا تھا جو ان کی نفیس سی شخصیت پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ رانیہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ ارے وہی جو اس پولیس والے کی چہیتی میڈم ہے، وہی جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، شاید کوئی سرجری وغیرہ کروا رکھی ہے اس نے، وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ ہما بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر مسکراتی۔ ہاں کیوں نہیں، آئے گی، آخر کو ان کی خالہ کی بیٹی ہے، راہیلہ کی بھانجی۔ وہ تو سوچتی ہے کہ اس گھر میں اسے ہمیشہ کے لیے لے آؤں۔ چہیتی جو ہے اس کی بہن، کیا مطلب ہمیشہ کے لیے؟ کیا وہ پولیس والا اس مہک سے شادی کرے گا؟ اچھا تبھی تو دونوں تیار ہو کر ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے اس کے لیے وہی بہتر ہے، بہت پسند کرتا ہوگا وہ اس موٹے ہونٹ والی مہک کو۔ سرجری کی دکان، بری بات ہے میرے بچے، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ دیکھو کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے اور اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اما بھی کے سمجھانے پر وہ حقیقتاً شرمندہ ہوئی تھی، تبھی خاموش ہو گئی۔ چل جلدی سے تیار ہو جا، آج تو نے بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگنا۔ میں سب سے ملاؤں گی یہ کہہ کر کہ یہ میری نواسی ہے۔ کہاں سے تیار ہوں؟ میرے پاس کون سا میک اپ ہے؟ چھوڑ میک اپ کو، میں ہارون سے کہتی ہوں تجھے پارلر سے تیار کروا کر لے آئے گا۔ اما بھی کی بات پر وہ اچھل پڑی۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہیں شوق بھوتنی بننے کا، میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی۔ اس نے بامشکل اپنی جان چھڑوائی تھی۔ پھر پارٹی میں جیسے رنگ و بو کا طوفان آیا ہوا تھا۔ زیادہ لوگ تو نہیں تھے لیکن تھے بھی بہت ہی ہائی سوسائٹی کے لوگ، کچھ تو ہادی کے افسر تھے تو کچھ سیف صاحب کے بزنس پارٹنر۔ خود مہک بھی آج اتنی بن ٹھن کر آئی تھی جیسے اس کا کوئی مقابلے کا یہاں ہو ہی نہ۔ وہ آج ہادی کی نظروں میں آنا چاہتی تھی۔ لمبے پاؤں تک میکسی جو ستاروں سے بھری ہوئی تھی، اوپر سے گولڈن بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ 4-5 دن پہلے ہی اس نے خوب چمکا لیا تھا اپنے آپ کو اور آج محفل کی جان بنی ہوئی تھی۔ ہادی اپنے افسرز میں گھرا ہوا تھا۔ ایک دوست سے بات کرتے ہوئے اس کی نظر سامنے سے آتی رانیہ پر پڑی۔ سفید سادہ سا سوٹ کندھے پر ڈالا، لاپرواہی سے دوپٹہ اور بالوں کی چٹیاں، اس کی سفید شگاف مانگ دور سے ہی چمک رہی تھی اور موتیوں جیسے دانت چمکتے ہوئے بہت نمایاں تھے۔ وہ ہارون سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی، پینڈو کہیں کی۔ دل میں خار کھاتے ہوئے وہ ماں کی طرف چل دیا۔ اس جاہل کو یہاں کس نے بلایا ہے؟ واپس بھیجو اس سے اما بھی کے کمرے میں۔ اگر اس نے یہاں کوئی تماشا کر دیا تو بہت بےزتی ہو جائے گی ہماری۔ وہ ماں کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ ہادی بیٹا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس گوار کو کچھ کہا تو اما بھی ناراض ہو جائیں گی۔ وہ لب بھیجتا اسے نظر انداز کر کے مہک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اما بھی اسے سب سے ملواتی پھر رہی تھی۔ اس سادہ سے حلیے میں بھی وہ بڑی پر اعتماد تھی۔ بار بار چور نظروں سے ہادی اور مہک کو دیکھتی۔ جب بھی ہادی اس سے ہنس کر بات کرتا تو وہ نہ جانے کیوں دل میں شدید جلن محسوس کرتی۔ آج اتفاق سے ہادی کی سالگرہ بھی تھی، اس لیے ہارون نے پہلے ہی کیک کا بندوبست کر کے اسے سرپرائز دے دیا۔ وہ اس بات پر حیران ہوا، حالانکہ کیک کاٹنا اسے شروع سے ہی برا لگتا تھا کہ وہ بچوں کی طرح سالگرہ نہیں منائے گا۔ 28 سال کا ہونے کے باوجود اس نے اپنی کبھی سالگرہ نہیں منائی تھی، لیکن اب جب کیک سامنے تھا تو اسے کاٹنا ہی پڑا۔ اما بھی نے رانیہ کو بھی آگے بلا لیا۔ رانیہ کو سب سے الگ کھڑے دیکھ کر مہک شدید حسد کا شکار ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی سے نہ جانے کیوں چڑھنے لگی تھی۔ اس کا اور بھلا میرا کیا مقابلہ؟ اس نے سر جھٹکا اور پھر قریب کھڑے ہادی کو دیکھنے لگی۔ بس ایک بار یہ شخص مل جائے تو زندگی سنور جائے گی، اور اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تبھی رانیہ نے ہارون کے ساتھ شرارت کی تھی۔ اس نے انگلی میں کیک لے کر اس کے منہ پر لگا دیا۔ مہک کو نہ جانے کیا سوجی تھی کہ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اسے کیک نہیں لگاتے رانیہ، ایسے لگاتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ڈھیر سارا کیک اٹھا کر اس کے پورے منہ پر لگا دیا۔ اس کا پورا منہ کیک اور کریم سے بھر گیا تھا، جبکہ نئے نقش بھی اسی کیک سے چھپ گئے۔ سب لوگ ہنس رہے تھے اور وہ سب کے درمیان ایک جوکر بن کر کھڑی تھی۔ رانیہ کی مٹھیاں بھیج گئی تھی، وہ ایک بڑا تماشا کھڑا کر سکتی تھی۔ اس کی زبان 6 فٹ کی تھی، لیکن اما بھی آج اسے پارٹی میں لانے سے پہلے انہوں نے سمجھا کر لائی تھی۔ تبھی تجھے میری قسم، کوئی کچھ بھی کہہ دے، تو نے اپنی زبان نہیں کھولنی میرے بچے، میری عزت کا سوال ہے۔ سب کہیں گے کہ دیکھ میری بیٹی ندرت بھی ایسی ہوگی، کبھی تو اس کی بیٹی بھی ایسی بے زبان، دیکھو کتنی تیز ہے اس کی۔ لیکن آج جو مہک نے کیا تھا، سب کے بیچ میں اسے جوکر بنا دیا، اس کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔
ہارون کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ مہک کی اس حرکت پر وہ خود ہادی بھی مسکرا رہا تھا، جیسے اس کے دل میں ٹھنڈ پڑی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا، خاموشی سے پلٹی اور کمرے میں آ گئی، پھر پورے وقت کمرے سے باہر نہ نکلی، یہاں تک کہ پارٹی ختم ہو گئی۔ اماں بی بی غصے سے آگ بگولا تھی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد انہوں نے سیف صاحب کو خوب باتیں سنائی تھی۔ اتنی چھوٹ دے رکھی ہے راہیلہ نے اپنی بھانجی کو، اسے میری نواسی کی بےزتی کی۔ کیا ہو گیا اماں بھی آپ کو؟ مہک نے چھوٹا سا مذاق ہی تو کیا تھا، خود اس کی آپ زبان دیکھ لیں، ہادی کے سامنے کیا کیا نہیں کہتی، کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتی۔ راہیلہ کی بات پر اماں بھی غصے سے کہنے لگی، یہ ہمارے اپنے گھر کا معاملہ ہے، لیکن مہک کون ہوتی ہے میری نواسی کی بےزتی کرنے والی؟ کیا گزری ہوگی اس معصوم کے دل پر؟ وہ یتیم ہے، کچھ تو خیال کیا کرو تم لوگ۔ وہ انہیں باتیں سناتی رانیہ کے پاس چلی آئی۔ اٹھ جا میری بچی۔ وہ بستر میں منہ چھپائے لیٹی تھی، انہیں کپڑوں میں ملبوس، اس کا چہرہ بہت سرخ ہو رہا تھا۔ غصے اور زبان پر قابو پانا کیا ہوتا ہے یہ اس نے جان لیا تھا۔ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کیوں کیا اس کمینی بغیرت لڑکی نے ایسا؟ میں نے تو اس سے کچھ کہا بھی نہیں تھا ماں بھی، یہ سب کچھ آپ کے اس کمینے پوتے نے کہا ہوگا کرنے کے لیے۔ وہ پولیس والا بے غیرت انسان، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، تبھی انہوں نے سب کے سامنے مجھے اتنا ذلیل کیا۔ بس میں یہاں نہیں رہوں گی، آپ مجھے واپس گاؤں بھجوا دو۔ وہ ایک ہی ضد کیے جا رہی تھی۔ اماں بھی نے بڑے پیار سے اس کی پیشانی چھوئی تھی، ایک دم ہی پیچھے ہوئی۔ وہ بری طرح بخار میں جل رہی تھی، اس کے اندرونی جذبات بھڑک رہے تھے، شدید بخار میں مبتلا۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ بھائی بہت غلط کیا مہک نے، آپ کو تو اسے روکنا چاہیے تھا۔ ہارون کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک مذاق ہی تو کیا اس نے، وہ بھی اسی قابل، اس کی اتنی انسلٹ ہونی چاہیے تھی۔ زبان دیکھو اس کی، سخت ناپسند ہے مجھے وہ لڑکی۔ آہستہ آہستہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لے گی۔ کافی حد تک تو اس نے وہ لینگویج استعمال کرنی بھی چھوڑ دی ہے۔ اور آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ ہماری پھپھو کی بیٹی ہے؟ وہ پھپھو جب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے تو والدین بھی نہیں ہیں۔ بہت حساس ہے وہ، بچپن سے بتایا تھا ایک بار اس نے کہ کس طرح اس کے چچا چچی اس کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے تھے، بات بات پر مارنا پیٹنا، اسے یتیم اکیلا سمجھ کر۔ لیکن پھر اسے بھی دنیا والوں سے لڑنا آ گیا تو اس کی زبان ایسی ہو گئی۔ ہارون کے کہنے پر وہ کچھ خاموش سا ہو گیا۔ اتنا تیز بخار ہو گیا بیچاری کو، یقیناً اس یتیم کے دل پر چوٹ لگی ہوگی، تبھی تو اپنی ذلت پر بیمار ہو گئی، کچھ کر تو سکتی نہیں تھی۔ بڑی محفل میں ہارون کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ جا کر ابھی مہک کو ذلیل کر دے، بس اس کی زبان ہی ایسی تھی، ورنہ رانیہ کی فطرت بڑی معصوم تھی۔ جتنا وہ ہنستی مسکراتی، اندر سے اس کا بھی اتنا ہی خالی تھا۔ ہارون کی باتوں کا اثر تھا یا کچھ اور، وہ اماں بی کے کمرے میں چلا آیا، لیکن دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے رانیہ کی آواز سنائی دے گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی اماں بی، کل آپ مجھے ہارون سے کہیں کہ مجھے ٹرین میں بٹھا کر آئے، میں چچی کی مار برداشت کر لوں گی، ان کی باتیں، چچا کی جھڑکیاں، لیکن یہ بغیرت شہر کے لوگ بہت پتھر دل اور مغرور ہیں، انا پرست لوگ، خود غرض۔ مجھے نیچا دکھانے کے لیے اس نے بڑی محفل میں مجھے ذلیل کیا اور بعد میں زور زور سے ہنس رہی تھی، کیونکہ میں جوکر لگ رہی تھی نا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کر رہی تھی اور کسی نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کیونکہ میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں۔ بچپن سے تو میں یہ سب برداشت کرتی آئی تھی۔ کاش امی ابو مجھے پیدا ہوتے ہی جان سے مار دیتے یا اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے جاتے تو میری زندگی اتنی بری نہ ہوتی۔ یہ کمینے دنیا والی نہ صرف یتیموں پر ظلم کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، بلکہ ان کا حق بھی کھاتے۔ میں یتیم ہوں، میرے نصیب میں لکھا ہے کہ میں گھر کی ٹھوکریں کھاؤں اور پھر چچا کی گھر کی ٹھوکر کھاؤں، پھر ماموں کے در کی۔ اور اب کہاں جاؤں گی؟ میں نہیں رہوں گی اماں بھی یہاں، ایک دن بھی نہیں رہوں گی، بس مجھے واپس بھیجے گاؤں۔ وہ مسلسل ضد کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کو ہادی شرمسار سا ہوا تھا، وہ اندر جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی باتیں اتنی تلخ اور حقیقت پر مبنی تھی کہ وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ اس کے بارے میں اکثر نفرت سے وہ کہتا رہتا تھا کہ وہ گمان سے، اس کے بارے میں اکثر نفرت سے وہ کہتا رہتا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ یتیم بھی ہے، اور یتیم لڑکیوں کا جینا ویسے ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے تو جیسے وہ خود سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے اماں بی کے کمرے سے نکلنا، ہارون کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور باتیں کرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ جب بھی اس کے دل پر چوٹ لگتی تو وہ ویسی ہو جاتی تھی، اور اس وجہ سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اماں بھی اسے دیکھ دیکھ کر ان کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ پھر اس دن وہ اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں رانیہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تم اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھو۔ وہ تو ضد کر رہی ہے واپس گاؤں جانے کی۔ یہ سن کر راہیلہ خوش ہو گئی تھی، تو اماں بھی بہت اچھی بات ہے نا، اگر وہ اپنے گاؤں جانا چاہتی ہے، اس سے یہاں کا ماحول راس نہیں آ رہا تو کیوں آپ زبردستی سے یہاں پر روک رہی ہیں؟ ویسے بھی اسے اس لڑکی سے خطرہ تھا، اگر اماں بھی نے ضد کر لی کہ اس لڑکی کی شادی ان کے دونوں کسی بیٹے میں سے ہو جائے تو یہ ان کے لیے بہت خطرناک تھا۔ تم چپ کر جاؤ راہیلہ، میں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوں، اور ابھی میں زندہ ہوں اس کے سر پر، کل کو میں مر گئی تو چچا پوچھے گا
और ना ही मामू। वो भड़क कर कह रही थी। सैफ साहब तसल्ली देते हुए ने कहने लगे, आप परेशान मत हो, मैं इसके लिए देखता हूँ अच्छा रिश्ता। वैसे रिश्ता इस घर में भी मौजूद है, अगर तुम अपनी आंखें खोलना चाहो। वो तुम्हारी मरी हुई बहन की निशानी है, कैसे घरों के हवाले करोगी? अम्मा अभी ने बम फोड़ा था। राहिला के दिल का डर इनके सामने आकर खड़ा हो गया था। ये क्या कह रही हैं आप? हादी कभी नहीं राजी होगा इस गवार जाहिल से शादी करने के लिए। तो ठीक है, फिर हारून तो है ना? अम्मा बी ने अपना फैसला सुनाया था। सैफ साहब बिल्कुल खामोश थे, लेकिन राहिला गुस्से में कहने लगी, लेकिन अभी वो पढ़ रहा है, इसकी शादी की उम्र कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती, वो मेरी नवासी है, मुझे उसकी फिक्र है। तुम कुछ भी करो, हादी या फिर हारून, किसी एक का नसीब बना दो। मेरी नवासी लाखों में एक है। हाँ, थोड़ी कड़वी जुबान की है, वो भी इसके अपनों ने इसे सताया हुआ है, तभी इसका लहजा ऐसा हो गया, वरना वो दिल की बड़ी पाक साफ है। इनकी आंखों में नमी थी, जबकि राहिला का गुस्से से बुरा हाल था, और सैफ साहब की खामोशी पर तो वो दिल ही दिल में तिलमिला रही थी। एक गुस्से की आग थी जो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी, जो उसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। ना हादी ने घर में देखा था, वो जैसे मंजर से गायब सी हो गई थी। लेकिन इस दिन वो किचन में खड़ी पानी पी रही थी, जब इसकी नजर लाउंज में हादी का वेट करती महक पर पड़ी। इसे देखती गुस्से का एक तूफान इसके अंदर आया था। फिर कुछ ना सूझी, हाथ में पानी का ग्लास लिया और महक के सामने जाकर इसने वो ग्लास इसके ऊपर फेंक दिया। वो जो अभी पार्लर से हेयर स्टाइल बनवा कर आई थी, इसकी इस हरकत पर गुस्से से आग बगोला हो गई। ये क्या किया तुमने, जाहिल पींडू गवार लड़की, यू इडियट, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्से में इसकी तरफ खड़ी थी, जैसे इसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक ही रानिया के सामने कोई ढाल बनकर खड़ा हो गया था। बस कर दो महक, इसने ही महक को पीछे किया था, वो हादी था। आज पहली बार रानिया की इस हरकत पर इसे हंसी आई थी, बजाय गुस्सा आने की। तभी दो महक से कहने लगी, आज बदला पूरा हो गया। इस दिन तुमने मेरा पूरा मुंह खराब किया था और आज मैंने तुम्हारा हुलिया खराब कर दिया। वो कंधे उचका के ऐसे कह रही थी, जबकि महक का बस न चल रहा था कि इसका मुंह ही नोच लेती, लेकिन हादी इसकी डाल बनकर क्यों खड़ा था? महक का सारा हुलिया खराब हो गया था, जबकि रानिया के दिल में जिसे सुकून पड़ा था। लेकिन वो हादी पर हैरान थी, हमेशा इस पर गुस्से करने वाला आज इसका साथ दे रहा था। इस पर हैरान होती वो अम्मा बी के कमरे में आ गई। वो हाथ में तस्बीह लिए बैठी थी। अरे बेटी रानिया, ये शोर कैसा था? कुछ नहीं अम्मा बी, इस सर्जरी की दुकान और पुलिस वाले की लड़ाई हो रही है। इसकी बेतुकी बात पर अम्मा बी ने इसे घूर कर देखा था। वो अभी ड्यूटी से वापस आया था, जब इसकी नजर लॉन में लगे झूले पर बैठी रानिया पर पड़ी। बालों की लंबी चौड़ी पुश्त पर थी, जबकि वो झूले पर उदास सी बैठी थी। जैसे रानिया की नजर हादी पर पड़ी, इसने एक दम ही मुंह फेर लिया। इस दिन के बाद से हादी को इतनी बुरी नहीं लगती थी। तभी बेख्तियार इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसे देखते वो मुंह बनाती उठ खड़ी हुई, जैसे जाने लगी तो अचानक रुक गई। ऐसा लगा हादी ने इसका दुपट्टा पकड़कर रोकने की कोशिश की थी। छोड़ो मेरा दुपट्टा, क्यों रोका है मुझे? वो बगैर पलटे कह रही थी। मोहतरमा जरा पीछे पलट कर तो देखो। वो इसके आगे आया तो वो हैरान सी पलटी थी। दुपट्टा झूले की चेन में अटका हुआ था। रानिया का चेहरा खिफत से सुर्ख हो गया। अपनी अकल पर मातम करने को जी चाहा, तभी पैर पटकती सीधी अम्मा बी के कमरे में चली आई। पीछे हादी बेख्तियार हंस दिया था। वो तो जैसे सारे जहां से नाराज थी। अम्मा बी से हर वक्त कहती कि मुझे वापस गांव जाना है, लेकिन अम्मा बी ने इसे साफ कह दिया था कि वो अब ऐसे गांव नहीं बल्कि इससे शादी करके हमेशा के लिए यहाँ से रुखसत कर देंगी। अच्छा, मेरी शादी करेंगी? आपको कौन पागल इंसान होगा जो मुझसे शादी करेगा? मैं मुंह फट हूँ, बदतमीज, जुबान दराज, गवार, पेंटू, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। सारी दुनिया मुझे ऐसे कहती है। वो बड़ी तलखी से कह रही थी। कोई नहीं, तू मेरी शहजादी है और तेरे लिए मैंने एक शहजादा ढूंढ लिया है। अम्मा बी की बात पर वो तमस्कुर उड़ाने लगी। वो शहजादा मेरे ऐब देखकर भाग जाएगा। मैं एक ऐबदार लड़की हूँ, मुझ में बहुत खामियां हैं। इसने कल ही तो सुना था राहिला फोन पर बात कर रही थी। देखो तो सही, इस गवार लड़की को मेरे बेटे से चिपकना चाहती है। ये बुढ़िया कहाँ, ये लड़की कहाँ मेरे शहजादे जैसे बेटे। कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ से चलता करूंगी। वो इसलिए बार बार गांव जाने का कह रही थी कि इससे पहले कि राहिला इसे कोई न कोई हीला बहाना बनाकर यहाँ से निकालने की कोशिश करे, वो पहले यहाँ से इज्जत से चली जाए। सैफू देख, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कितने दिन में इंतजार कर रही हूँ और आज फिर वो अपने बेटे को घेर कर बैठी थी। मैं क्या जवाब दूं आपको अम्मा? आपकी बात ठीक है। नुदरत मेरी बहन थी, बेचारी जवानी में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। इसका गम किसी सूरत मेरे दिल से नहीं जाता, लेकिन राहिला राजी नहीं। अगर आप कहें तो मैं हारून से रानिया की मंगनी कर देता हूँ, फिर 3-4 साल बाद शादी हो जाएगी, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सैफ माँ का फर्माबरदार बेटा था, इनका कहा टाल भी नहीं सकता था। ये सुनते अम्मा भी खुश हो गई। ठीक है, मैं जानती हूँ इस राहिला की नीयत अपनी भांजी लाने की, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जोर तो अब्दुल हादी और रानिया का बनता है।
खैर जो किस्मत को मंजूर। हारून और रानिया का जोड़ भी ठीक है। मुझे तो अपनी बच्ची अपनी आंखों के सामने चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ अच्छा है वो इस घर में मेरे सामने हंसती खेलती रहेगी। ये सुनते वो खुश हो गई। हारून ने जब बाप की बात सुनी तो वो हैरान रह गया। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? भाई बड़े हैं मुझसे, आप इनके बारे में सोचें। तो क्या रानिया तुम्हें नापसंद है? सैफ साहब परेशान हो गए। नहीं नहीं, नापसंद क्यों होगी, अच्छी लड़की है वो, लेकिन मैंने कभी इसे इस नजर से नहीं देखा। लेकिन खैर जो आप फैसला कर रहे हैं वो मुझे मंजूर है। सैफ साहब इसकी फरमाबरदारी पर खुश हो गए थे, जबकि रानिया के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि घर में क्या मामला चल रहा है। राहिला सख्त गुस्से में थी और वो अब्दुल हादी और हारून समेत किसी से भी रानिया का रिश्ता नहीं करना चाहती थी, लेकिन सैफ साहब ने फैसला कर लिया था कि वो इनके सामने बोलने की हिम्मत इनमें नहीं थी। खैर वो अब मंगनी की तैयारियां कर रही थी, लेकिन इस घर में एक नहीं बल्कि 2 मंगनियां होने वाली थी। हारून को तो पता भी था कि घर में इसकी मंगनी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अब्दुल हादी इस बात से बिल्कुल बेखबर था। इस दिन भी राहिला इसे खुशी खुशी वो कपड़े दिखा रही थी। तो देखो मैंने महक के लिए खरीदे हैं, कैसे लग रहे हैं तुम्हें? अच्छे हैं बहुत, लेकिन महक के कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कुछ हैरान था। ज्यादा अनजान मत बनो, राहिला ने इसे घूरा। तुम्हारे बाबा ने बताया नहीं? नेक्स्ट वीक हम तुम्हारी और हारून की मंगनी कर रहे हैं, और तुम्हारी महक के साथ और हारून की रानिया के साथ। हादी हैरान रह गया। इसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। ये किसने कहा आपसे कि मैं महक से शादी करूंगा? और आपने एक दफा तो मुझसे पूछा होता। क्यों, क्या तुम और महक एक दूसरे को नापसंद करते हो? तो ये सब जानते हैं वो कितनी अटैच है तुमसे, बार बार तुमसे मिलने चली आती है दौड़ी दौड़ी, और तुम भी तो इसका हर काम करने में पेश पेश रहते हो। सबको पता है कि तुम दोनों आपस में इंटरेस्ट रखते हो। मैंने तभी तो तहमीना से तुम्हारे लिए महक को मांग लिया। राहिला की बात पर हादी गुस्से से आग बगोला हो गया। हरगिज नहीं, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं। तो मैं इसके साथ कैसे जिंदगी गुजार सकता हूँ? इसकी फ्रेंड का एक मामला चल रहा था थाने में, तभी तो इसकी हेल्प कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे पसंद करता हूँ। ये सोचना भी अम्मी, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर कैसी लड़कियां पसंद है तुम्हें? माँ की बात पर वो खामोश था। दिल में कुछ चुभ रहा था, लेकिन वो दिल की बात जुबान पर नहीं ला रहा था। अलबत्ता इस बात पर जलन जरूर हो रही थी कि हारून और रानिया की मंगनी हो रही है। क्या वो लड़की इसके लिए इतनी खास हो गई है कि वो इस बात पर नाखुश है कि वो बजाय इसके भाई की मंगेतर बनने जा रही है? वो अपने दिल की बदलती कैफियत पर हैरान होता कमरे में चला आया। पीछे राहिला सर पकड़कर बैठी थी। हादी कमरे की खिड़की में खड़ा था जब इसने माली के साथ गोडी करती रानिया को देखा। वो ज़ईफ बूढ़ा इनके बंगले में नौकरी करता था और वो इसकी मदद करवा रही थी। बूढ़े माली की ज़ईफ चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो न जाने इससे क्या बात कर रही थी, लेकिन हादी मुसलसल इस पे नजरें जमाए हुए था। दिल की बेचैनी थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सादगी, मासूमियत और साफ दिल, अगर इसके अंदर कुछ बुराई थी तो ये खासियत भी थी। लेकिन वो जो इसके छोटे भाई की होने जा रही थी, इसे जेब नहीं देता था कि वो इस पर ऐसे नजरें डाले। यही सोचकर वो खिड़की से पीछे हट गया। तभी अगले दिन वो हारून से पूछ रहा था, रानिया को पसंद करने लगे हो तुम? अपने दिल की बेचैनी को छुपा गया। नहीं भाई, पसंद तो नहीं करने लगा, लेकिन बाबा ने मुझसे एक बात पूछी थी। दादा ने कहा था कि हम दोनों में से किसी एक का रिश्ता वो रानिया के साथ कर दें। ये इनकी ख्वाहिश है। बाबा ने सोचा कि आपका इंटरेस्ट महक में है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। मैंने इनकी बात से इनकार नहीं किया। हादी की पेशानी पर शिकने थी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम इनकार कर दो तो? लेकिन भाई क्यों? दादू नाराज हो जाएंगे और फिर बाबा भी तो मुझसे खफा होंगे। हादी की बात पर वो परेशान हो गया, क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छी लगने लगी है वो मुझे। इसने जैसे एक धमाका किया था और हारून हैरत ज़दा इसे देखता रह गया। बेख्तियार इसका दिल तो भंगड़े डालने को कर रहा था। सच बताएं, मजाक तो नहीं करे? हैरत है, आपने तैयार कर लिया खुद को पूरी जिंदगी इसकी गालियां खाने को? हारून का कहका छटपाट था। सब मोहब्बत करने वाला नहीं, कोई कोई गालियां देने वाली भी होनी चाहिए। वैसे इसी तो मैं सुधार लूंगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, जबकि हारून खुश हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा वो आपने पहले ही बता दिया, तो फिर वो महक का किस्सा, इसका क्या बना? वो सब अम्मी का फैलाया हुआ अफसाना है और कुछ नहीं। ना महक मुझे कल पसंद थी और ना आज। हाँ, ये लड़की कुछ अलग सी है जिसमें एक खासपन है जो ना जाने क्यों मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हादी ने इसे अपने दिल की बात बताई। हारून खुश हो गया। ठीक है, बस अब तो इस घर में मंगनी की नहीं बल्कि शादी के शादियाने और ढोल बजेंगे। वो भंगड़े डाल रहा था, अपने भाई के लिए खुश था। बेख्तियार इसने हादी को गले लगा लिया। तुम्हें पता भी है घर में क्या बात चल रही है? हारून रानिया को गौर से देख रहा था, जो लापरवाही से चिप्स खा रही थी। हाँ पता है, मुझे अम्मा भी ने बताया। घर में तुम्हारी और मेरी मंगनी की बातें चल रही हैं। रानिया ने लापरवाही से कहा था, लेकिन अब मामला उल्ट हो गया है। हारून की बात पर वो चौंकी थी। क्यों? क्या मतलब?
क्योंकि तुम्हारी और मेरी नहीं बल्कि भाई की और तुम्हारी मंगनी होगी, क्योंकि भाई तुम्हें पसंद करता है। रानिया का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या इस पुलिस वाले से मेरी शादी नहीं, मैं इस जालिम से शादी नहीं करूंगी। हारून हंस रहा था जबकि वो अम्मा बी के पास भागी थी। खुशियां और मुसरतें एक बार फिर मीर हाउस के आंगन में चहकने लगी। एक पुरवकार तकरीब में अब्दुल हादी और रानिया की मंगनी हो रही थी। वो शर्माए शर्माए से उसके पहलू में बैठी थी, वजह से भरपूर सरापा लिए हादी से अंगूठी पहनाने की इजाजत तलब कर रहा था। रानिया ने शर्माते हुए सर हिला दिया। अम्मा भी ने इसकी नजर उतारी थी। आज वो इस पर सदके वारी जा रही थी। बेशक जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, कहाँ वो इसे नफरत और हकारत की नजर से देखता था, लेकिन दिलों में मोहब्बत डालने वाली इस खुदा की जात है जिसने रानिया को इस घर में एक मजबूत सहारा दे दिया। वो बार बार हंस रही थी, मोती जैसे सफेद दांत चमक रहे थे। अब्दुल हादी से गौर से देखने लगा तो वो मुंह पर हाथ रखकर शर्माने लगे। राहिला किलस रही थी, लेकिन बेटे की पसंद और शोहर के फैसले के खिलाफ इनके जाने की हिम्मत नहीं थी। हारून भी इस प्यारी सी लड़की के लिए बड़ा खुश था। रानिया बार बार इस अंगूठी को देख रही थी जिसे कुछ देर पहले हादी ने इसके हाथ में पहनाया था। इतना तो वो जान गई थी कि इस पुलिस वाले के साथ आगे की जिंदगी का सफर हसीन होने वाला है।